अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है आरिफ नियाज़। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप ने तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है महाशिवरात्रि से रिलेटेड। इफ यू आर नॉट हिंदू फिर भी आपको देखना चाहिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। Okay guys, वीडियो का टाइटल है महाशिवरात्रि, relevant if you are not a Hindu. Sadhguru Mahashivratri. There are things happening in the world which affects every life. It's my intention, it's my wish and my blessing that you must ride this. It doesn't matter where you are, you don't have to believe or disbelieve anything. You just have to experiment a little bit. You must learn to ride the tsunami of Mahashivratri. Hello Sadhguru! I've been following you for quite some time through YouTube, and I also follow the spiritual practices that you offer. But as a non-Hindu, I don't know if I can relate to Shiva. Is Mahashivratri still relevant for me? How? Mahashivratri is of significance because of the planetary situation. So, Mahashivratri is relevant for every life that's upon this planet. When I say every life, if you are a worm, an insect, a bird, a tree, an animal, particularly if you are a human being, because to benefit, to really benefit, you need a vertical spine. Fortunately, we, the human beings, are the only ones who have attained to this possibility of keeping our spines vertical when we wish to. Those of you who've gone down, wherever you are, time to keep it erect. Because on this day, there is a natural upsurge of energy. Doesn't matter what religion you belong to, what culture you belong to, if you have a spine and it is vertical, you can immensely benefit. But even if you are an invertebrate, you can still benefit. Well, there is a lot that we can say about this as to how it happens. But to give a very simple example, all of you know that today our modern ships are nuclear powered and, you know, they are of a different kind. But still, for a sailor, but especially if you were a sailor 100, 200 years ago, where you were depending upon the sails, the tides in the ocean determined where you go and when you go. Tide essentially means because either of full moon or because of new moon. Those 2 to 3 days, the entire ocean rises. Millions of trillions of tons of water rises. You must know this, 96.5% of water on the planet is in the oceans, and it rises significantly on that day, on those few days rather. This is also one of those days. So all the fluids in the world are rising. When the ocean can rise, yourself, wherever you are from, whatever culture you are, whatever you believe or disbelieve, your body is nearly 2/3 water. When the ocean can rise,
Do you believe the water in you doesn't rise? Is it possible? Because you're not born in India, it is not rising for you? It does. Anyway, it does. If you are conscious, you can make use of it for your well-being. Of the 12 to 13 Shivaratris that appear in a calendar year, this is called Mahashivaratri in the month of Magha, where it has maximum impact on the system, simply because of the tilt and the position of the planet in relationship both with the moon and particularly with the sun. So, what you believe and disbelieve, what culture you come from, what you look like, doesn't matter. ये मायने नहीं रखते। There are things happening in the world which affects every life. Mahashivratri is one of them, it affects every life. ओहो, सही। Those who are conscious can make use of it to become exuberant, ecstatic lives. You also know, on full moon days and new moon days, बिल्कुल। those who have unfortunately lost their mental balance and who are in serious conditions, let's say in institutions, those days all the institutions take extra care, because those days one's madness is also exaggerated. Because this is not about madness or meditativeness, it is just an upsurge. When there is an upsurge, when there is a big wave, if you know how to ride the wave, it will be great joy. If you do not know how to ride the wave, you will get crushed by the same wave. Somebody who is an expert wave rider, his dream is a tsunami. He would like to ride it. But the word tsunami would strike terror in most people's minds. So this is the same way. There is a little bit of a tsunami within you. It's my intention, it's my wish and my blessing that you must ride this. You must ride this towards your well-being. You must ride this to become an exuberant, an ecstatic human being. It doesn't matter where you are, you don't have to believe or disbelieve anything, you just have to experiment a little bit. If you're against experimentation, because you're attached to some dogma, some fundamental belief systems, well, you can still experiment, but if you're against experiment, obviously you're fearful of the truth. Truth is not a bad thing. Truth seems to threaten you only because you've invested heavily in falsehood. If you have not invested in falsehood, what is the problem with truth? That is the best thing that can happen. But truth can dismantle things that you have invested in. This is a brief life. There are only two things to your life. When it comes to your experience of life, the profoundness of your experience. When it comes to your activity, the impactfulness of your activity. This is all there is to life. The rest is all nonsense made up in your head of wealth and fame and this and that. This is all in your head. There are only two things, profoundness of experience and impactfulness of action. This is all there is to our lives. If you want this, if you want to craft your life in such a way that you determine how profound your life is and how impactful your actions are,
then you must make use of these forces. You must learn to ride the tsunami of Mahashivratri. क्या खूबसूरत तरीके से जो भी बातें कही गई हैं वो वाकई ये है कि आप हर मज़हब को, हर अकीदे को, हर कल्चर को साइड में रख दो और पहले बस आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को रिलेट करो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने मज़हब की बात कर लें थोड़ी सी, कि हम तो भी मुस्लिम और हिंदुज़म और इस्लाम, मुझे लगता है बहुत मैच होता है, बहुत रिजेम्बलेंस है, बहुत मैच होता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हर चीज़ पे असरअंदाज होती है ये महाशिवरात्रि, हर किसी से रिलेवेंट है, चाहे वो किसी भी मज़हब का पैरोकार हो, चाहे वो किसी भी मज़हब पर अमल दरामद करता हो। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले भी नहीं, परसों रात में हमारी गई है शब महराज, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें भी इसी तरीके से मतलब हमारे अंदर ये है कि शब महराज की रात को पूरी रात हम जागा करते हैं और जाकर अल्लाह पाक की इबादत किया करते हैं। नफली नमाज़ें हो गई, तहज्जुद हो गई और सलातुल तस्बीह वगैरह, जो भी नमाज़ें हैं, जो भी मतलब अल्लाह ताला को याद करने का जो भी ज़िक्र है, जो भी मतलब वज़ाइफ हैं, उन्हें पढ़ा करते हैं और पूरी रात पढ़ते हैं। फिर सुबह में फजर तक हम इबादत करने के बाद, रोज़ा रखने के बाद सो जाते हैं और उस पूरे दिन का रोज़ा होता है, हमारा फास्ट होता है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि हमारी शब महराज और महाशिवरात्रि भी कल थी, ठीक है। तो इनका भी हमने जो देखा तो थोड़ा सा हमें आइडिया ये हुआ है कि ये भी इसी तरीके से इबादत करते हैं, पूरी रात जागते हैं और बड़े बड़े बयानात होते हैं, बड़े बड़े, जैसे हमारे मौलवी हैं तो इनके मतलब जो भी बड़े उलमा हैं वो बयानात करते हैं। तो बहुत, मुझे लगता है बहुत मैच होता है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे वो चीज़ याद आ रही है क्या कि हम बहुत सालों पहले, सदियों पहले साथ थे मुस्लिम और हिंदू, ठीक है। और उसका मुझे ये लग रहा है कि इस तरह के जो इवेंट्स थे, इस तरह के जो दिन थे, ये उसी टाइम पर तय हो गए थे, अच्छा ठीक है ना। उसी टाइम पर ये चीज़ें तय हो गई थी, इस तरह की चीज़ें होती थी, यानी कि जो तो बहुत ओल्डेस्ट है ना हमारा मज़हब, तो और उनका मज़हब भी बहुत ओल्डेस्ट, ठीक है ना, ये चीज़ें तय हो गई थी। अच्छा, अब मतलब उस टाइम पे शब बारात और शब महराज और शिवरात्रि नहीं थी, उस टाइम पे कुछ और हो गई ये अल्फाज। शिवरात्रि तो होगी, ठीक है, लेकिन जब इस्लाम आया हिंदुस्तान में, ठीक है, उसके बाद मुसलमान अलग हुए, मुस्लिम एक अलग मज़हब बना, ठीक है ना। उसके बाद कुछ चीज़ें, देखिए, आबाओ अजदाद एक चीज़ करते आ रहे थे कि फ़लाने महीने में फ़लानी एक रात आती है, उस रात में इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है, उस रात को इस तरीके से जागता है इंसान और अपनी उस चीज़ की पॉजिटिव चीज़ें अपने आप अपने अज़फ़ करता है। कबूलियत की रात है, हमारे में तो नॉर्मल सा ये कहते हैं कि कबूलियत की रात है, इस रात में अल्लाह पाक मतलब बहुत करीब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ अल्फाज चेंज हुए हैं, लेकिन मकसद पिन पॉइंट मुझे एक लग रहा है। पॉइंट की बात है, ये थोड़ी सी समझने की बात है, शायद हम बहुत ही गहराई से समझा ना पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पिन पॉइंट एक ही है। अच्छा, एक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी नोट की हमने। ऐसी भी रात आती है कि क्या कहते हैं अपना, हम उसको इबादत समझ रहे हैं, इबादत करते हैं, जागते हैं, वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हैं। एक दो चीज़ें और भी ऐसी थी, मैं नोट की थी हमने शायद, कि यार सेम यही चीज़ हमारे मज़हब में भी है, हमारे यहाँ भी उस चीज़ को फॉलो किया। अच्छा, जानवरों के हुकूक में मैंने देखा कि हमारे मज़हब में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि हम बहुत मतलब जानवरों से लेकर हमारा शुरू से मतलब हम ये देखते आए हैं या सुनते आए हैं कि दूसरे मज़ाहिब में जानवरों को लेकर बहुत मतलब प्यार है, बहुत मोहब्बत है। तो मैंने एक इंसिडेंट खुद पढ़ा कि हमारे प्यारे नबी ने भी जानवरों के साथ बहुत अच्छा सलूक करने की हमें ताकीद फरमाई है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज़ तो मिलती है, हर चीज़ तो सेम है, इंसानियत का दर्स उसमें है तो हमारे में भी है। अच्छा, ये लूनर कैलेंडर, इसको हम कितना फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को, मतलब चांद की जो मूवमेंट है, हमारे मज़हब में इसमें कितने, अच्छा बार बार हमारे मज़हब में तो बाकायदा इस चीज़ की दावत दी गई है कि आप कायनात की जो चीज़ें हैं उन पर रिसर्च करो, आप उनको समझो, आप उनको जानो, उनके साथ क्या हुआ था और वो किन चीज़ों की गवाही देते हैं, किन चीज़ों की शवाहिद देते हैं, उनको आप समझो। इस चीज़ की हमें दावत दी गई है और ये एक तरीके से इबादत है। बिल्कुल, इल्म हासिल करना एक तरीके से, और इस चीज़ का इल्म हासिल करो आप। बिल्कुल।
ایسا ہی ہے. اچھا ان کی جو باتیں ہیں, ان کی باتوں میں میرے خیال میں یہ کوئی ایونٹ ہوتا ہوگا ایک بہت بڑا, جس ایونٹ میں یہ لوگ ٹھیک ہے نا اس ایک بہت بڑا ایونٹ رکھتے ہوں گے اور پھر سب کو دعوت دیتے ہوں گے, آپ لوگ آئیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اس ایونٹ میں مذہب کو لے کے کوئی بات نہیں ہوتی ہوگی, کسی کو بھی اس طرح کا فیل نہ ہو کہ میں مسلم ہوں, میں کرسچن ہوں, میں یہاں کیوں موجود ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کی ایگو کو ہرٹ نہیں کرتے ہوں گے. جنہوں نے کوشچن کیا وہ نان ہندو تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کوشچن کیا کہ ہم سے مہا شیوراتری ریلیونٹ ہے, یعنی کہ جو نان ہندو لوگ ہیں تو وہ اس سے ریلیونٹ ہے کہ نہیں. اچھا میں ایک چیز سوچ رہی تھی, وہ جتنی دیر بول رہے تھے میں صرف ان کو دیکھ رہی تھی, ان کے بیہیویئر سے ہارشنس, روڈنس, ایگریشن, فرسٹریشن اور اس طریقے کی تمام چیزیں, ایسا لگتا تھا ان کی ذات پاک ہے اس چیزوں سے. اچھا میں نے جتنے بھی ایسے دیکھے, سرلا لے لیں, ابھی ان کو دیکھا ہم نے, اور بھی بہت سارے ہیروز دیکھے ہم نے جو ہندوز تھے, تو میں نے ان کے اندر دیکھا کہ وہ ان چیزوں سے بڑے پاک ہیں. بالکل, وہ ان چیزوں سے جیسے پاکی حاصل کر چکے ہیں, وہ بہت پاکیزہ ہو چکے ہیں. ان کے اندر مطلب غصہ, غضب, روڈنس, اور کوئی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خود کے مولوی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب یہ سوال مجھ سے نہیں کرو, یہ اس کا مجھے نہیں پتا, کیا فضول سوال لے کر آ جاتے ہو. ہم نے خود دیکھا بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں ان کی. آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی وویک بندرا کی, جس میں 7 رولز شاید بتائے گئے تھے گیتا سے, جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے کنٹرول حاصل کرنا, آپ نے اپنی 5 جو سینسز ہیں اس کو صحیح سے یوز کرنا ہے, اور آپ نے سب سے پہلے تو اپنی خواہشیں, اپنی ہوس, شہوت, ٹھیک ہے نا, میں مشکل ہو جا رہا تھا نا, شہوت بہت ایزی تھا, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو جتنا کنٹرول کریں گے, تو جو آپ ان کو کام کہہ رہی ہیں, سکون پرسکون کہہ رہی ہیں, تو انہیں یوں سمجھ لیں آپ سمپل کہ زندگی کا مقصد پتہ چل گیا, انہیں ایک وے مل گیا. جب اس وے پہ انسان سکون سے چل رہا ہے, اور آس پاس کی جو چیزیں ہیں نا, چھوٹی چھوٹی خواہشیں تنگ کرتی ہیں, مجھے یہ کھا لوں, مجھے یہ مل جائے, مجھے یہاں چلا جاؤں, میں تھوڑا یہ کر لوں, تو جب آپ ان چیزوں کو مار ہی دیتے ہو جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹاتی ہیں یا آپ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتی ہیں, جب آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا, ان کو باندھ دیا, تو پھر تو آپ پرسکون ہو ہی جاتے ہیں. اچھا انہوں نے بات کا اختتام ایسے بھی کر دیا, کچھ ایسے بھی کلیئر کر دیا. اچھا یہ ورڈس کا چناؤ بڑا بہترین کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں. اچھا کسی بھی مذہب سے ریلیٹ کرتے ہوں تو انہوں نے یہ بات یہاں پہ اینڈ کر دی کہ کسی بھی مخلوق, یعنی کہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو, اس سے ریلیونٹ ہے, اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا یہ جو چیزیں ہیں, جو چیزیں وہ بتا رہے تھے, وہ ویسے بھی ہم نارمل بھی دیکھیں, ہم ہر مذہب سے ہٹ کر دیکھیں, کلچر سے ہٹ کر دیکھیں, تو واقعی اثر انداز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور جس میں بات کرنا چاہوں گی جو بہت بہترین لگی مجھے ان کی, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ویو کو کیسے رائڈ کرتے ہو, آپ کیا ہو, آپ کہاں ہو, ڈزنٹ میٹر, آپ کس چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہو, آپ اپنی ویو کو کس طریقے سے رائڈ کرتے ہو, پازیٹیو, نیگیٹو, آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہو, آپ کیسے کرنا چاہتے ہو, آپ کیسے چلنا چاہتے ہو. بالکل. اچھا ایک چیز اور بھی وہ ذکر کر رہے تھے, فل مون اور اسٹارٹنگ مون, اس کا ذکر کر, ٹھیک ہے نا, اس کا ذکر کر رہے تھے. وہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں, اور وہ ہمارے مذہب میں بھی, یہ ہم بھی مون, ہم مطلب ہماری تو ایک ایک ڈیٹ جو ہے وہ مون کے حساب سے, اس کی مطلب چینجنگ کے حساب سے تہوار ہمارے سارے, ہم 2 کیلنڈر فالو کرتے ہیں. ایک اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں جس میں ہم عید, محرم, رمضان. تو یہ بات اس سے ریلیٹ کرتی ہے جو آپ نے کہا کہ ہم ایک ساتھ رہیں تو ہم بھی لونر چینجنگ پہ چلتے ہیں نا, اس لونر کیلنڈر کو زیادہ. اچھا یہ جو انگلش والا ہے یہ صرف ہماری مطلب ایک پروفیشنل لائف وغیرہ کے لیے ہے, ڈسپلن کے لیے, لیکن ہمارے اگر فیسٹیولس کی بات کریں تو بالکل ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, چاند کو. اور اس چیز کو میں نے آج کی ویڈیو کے بعد تو سمجھو یہ سیکھا, تھوڑا سا سمجھا کہ اس کو ہمیں ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیے, اس کی بہت ساری ویڈیوز کو سمجھنا چاہیے. پانی کا رہسیہ ہو جانا, سمندر کا بالکل ڈوب جانا, بالکل بہت بڑی بات ہے. تو اس کو بہت ہی ڈیٹیل سے, اس ویڈیو میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا جب تک ہم اس کی پوری ڈیٹیل جب تک سمجھیں گے نہیں. اور اس سے ہم دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں, ایک بہت بڑی, ان سے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے, فائدے اٹھا سکتا ہے. اچھا میں کیا سوچ رہی ہوں, میں یہ سوچ رہی ہوں ویسے تو بہت سارے ان کے فیسٹیولس ہیں, مطلب ہم نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ڈیلی بھی منائیں تو ختم نہ ہو, لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے, یہ خود ہمیں چاہیے کہ ہم
ریسرچ کر کے کم از کم جو یہ مہا شیوراتری ہو گیا یا جیسے دیوالی پہ ہم نے بہت ریسرچ کر کے اور باتیں وغیرہ کی تھی، تو یہ جو مین جو فیسٹیولس ہیں کم از کم ان کی ہسٹری اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو میں اپنے ویورز سے یہ کہوں گی کہ کم از کم ایک ویڈیو آپ ہمیں سجیسٹ کریں ایسی جس میں بالکل فل ٹو اینڈ ہمیں پتہ چل جائے کہ مہا شیوراتری اور اس کا مقصد اور ہسٹری کیا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.